Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bari karinto bada nang cetakan se baru nang cetakan se baru halaman 300 sebitek telok karena beri macana bekeranco ternyata beda se salah nang edomir 300 sebitek telok nang cetakan se anyar empat baris dari atas. Ilal waqtil ladzi yumkinuhu naqluha bani naqluhu. Nang saya cetakan laju naqluhu napa naqluha. Cetakan nakluhu engki alladzi yumkinuhu nakluha si mumkinaki huda karawi nakluha ponapah anokel akhbaru rasulillah. Terus liwajihillahi ta'ala taliban limardatihi wal amali ay walil amali kula maca wal amalu karena lafaz seneng atas nakluhu manabi nakluha wal amali walil amali bima wafaqah kitaballahi minha ban karena ngamalaki bima wafaqo kelaban bareng wafaqo si anyocokin punapa ma kitabullahi ta'ala daka kitab Allah subhanahu wa ta'ala minha dari akhbar wa nashriha baina talibiha wa ta'lifih ban ngarang fi ihya dzikrihi en dalem ngodiin penyebutan Nabi Muhammad ba'dahu selastarena Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila angkol wa yustahabbu lil muhaddis bani sonataki lil muhaddis ka orang ahli hadis ayya kida majlisan ponapa oleh nakotu mabada pasir muhaddis majlisan dak kasitung majlis li imla il hadisi ka angkui ngimla hadis mabada majlis kela liman yaktubunahu dak ka orang yaktubuna sinoles pasir man hu dak ka muhaddis fi kulli usbu'in in dalam saben-saben minggu marrotan in dalam sekalian kayaumil jum'ati akadiyah nang yarih Jumat fa innal imla maka sawangkuna napa imla min a'la maratibir riwayah panika dari paling tingginah banyak-banyak runtutna riwayah wassa wassama'u fihi ahsan wujuhit tahammul bentining ngedingaki hadis
fihi in dalam imla ahsanu wujuhit tahammuli panika paling bagus banyak-banyak jelenah ngalak hadis. Tahammul ni ke ngalak maksudnya beni amak nangi bah bisa amak nangi bah tapi saya kebanyakan nang mustalah hadis ngalak. Ahsanu wujuhit tahammul panika paling bagus banyak-banyak jelenah ngalak hadis. Wa aqwaha ban paling kuat wujuhut tahammul. Wa yattakhidhu ban ngala apa sir muhaddis mustamlian dak ka orang se tokang ngimla orang se puna penyamana se nyampayaki de buna muhaddis mustamlian dak ka orang se tokang ngimla muhassolan orang se ngerteh mutayakkidon orang se tayakud orang se sadar yuballighu anhu semade pak pasir mustamli anhu dari mumli anhu dari muhaddis. Idza kathurul jam'u hebila banyak al jam'u pona pegolongan ala adatil huffadih ing atasen adatu huffad. Wa idza ihtija ila akthar min mustamlin wahidin balamun ikaputo ila akthar dak lebih banyak min mustamlin dari orang se made pak de buna muhaddis wahidin katibi likasrotil jam'i karena banyaknya orang si apolong matalan in dalam seumpamana zadah maka nambahna pasir muhaddis alaihi ing atasen mustamli bihasabil hajati kalaban mitong hajat. Wayam bagi ayyakunal mustamli ban samastena pona paulen kutuba da pasir mustamli fi makanin murtafiin in dalam tempat setengki kal kursiya akatia kursi. Wa illa balamun punten falyakun maka bada pasir mustamli qaiman panika orang semanceng ala qadamaihi ing atasen dua sokona mustamli. Wa yajibu alaihi ban wajib alaihi ing atasen mustamli ayyuballigha pona paulen kutu nyampayaki pasir mustamli lafdzul mumli dak kalafat muhaddis mumli kak itu muhaddis orang se ada bu hadis ala wajihi ing atasen zahir lafat min ghairi taghyirin dari tanpa ngoba. Wal yastansit al mustamlin nas ban mintaah ban nyepreh mintaah ngidingaki pasir mustamli annas dak ka manusia idza ihtija ilaihi bila ikabuto ilaihi dak ka insot. Summa yaqra'u maka pas maca qari'un pasir qari' husnus sauti si bagus suarana syai'an dak kasitung-situng minal qur'ani dari Quran kama taqaddama akati bareng taqaddama si ampun ka ada pun apa emma. Summa yubasmil maka pas maca bismillah al mustamli pasira mustamli wa yahmidullah ban atahmid pasira mustamli Allah dak Allah wa yusalli wa yusallimu ban maca selawat ban salam pasira mustamli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bani ngatasen keluarga kanjing nabi banyak-banyak sahabat kanjing nabi. Summa yaqulu maka pas ngoca apa sira mustamli lil mumli dak ka muhaddis dak ka mumli ma qulta ya sayyidi ya sayyidana minal ahadis Mada kapon apa kulta adabu pasira ajunan ya sayyidina tu kustena kaulis teja minal ahadis senyatana dari banyak-banyak hadis. Auman kulta atau bedak ke pasira kulta saya adabu pasira ajunan ya sayyidina tu kusteko dan kaulah minal asanitih dari banyak-banyak jalan sanad. Wa yad'u ban adu'ah pasira mustamli lahu dak ka mumli dak ka muhaddis binahwi kalaban sepadan doa rahimakallah aw radiya angka kalaban sepadan lafat rahimakallah semoga paring rahmat kada ka ajunan Allahu pasir Allah aw radiya atabarida pasir Allah angka dari ajunan aw nahwi dzalika ataba sepadan rahimakallah ila akhirih. Qala Yahya ibnu Aktham niltu ngaule sapa sengko al qada ada kateti qadi wa qada al qudat ban tati qadil qudat wal wizarata ban tati menteri wa kadza ma surirtu tak tati bunga sapa sengko bisyai'in kalaban situng-situng mithla qaulil mustamli kalaban sepadan adabuna mustamli
Man dzakarta rahimakallah ta'ala aw radhiyallahu ta'ala angkah dek ka pasirah dzakarta nyebut pasirah ajunan rahimakallah ta'ala aw radhiyallahu ta'ala angkah. Thumma yaqulul mumli maka pas ngocak pasirah mumli ba'da dzalika salastarin nadabuna mustamli haddatsana syaikhunal allamah nyeritaki hadis nada ka kaulah syaikhuna pasirah guru sengko al allamah sesangat alim al mutkin sekoko fulan ibnu fulan al fulani haddatsana fulanun wa hakadha ban hal ketika dintoh illa ayyattasil bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ka oleh nakotu asampung pasir rawi bihi kalaban sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuridu ban mada tengah pasira mumli al isnad da kecelan sanad bitamamihi kalaban sampurnana sanad. Wa kullama dzakaron nabiy ban isamang sanah nyebut pasira mumli an nabiy da ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla al mustamli alaihi wa sallama rafi'an biha sautahu maka ngolok salam pasira mustamli alaihi ing atasen nabi Muhammad wa sallama ban ngolok salam pasira mustamli rafi'an hale ngangka biha kalaban sholawat sautahu da kesuarana mustamli. Wa kadzalika ban akatia ka ditok sholawat taraddu ala sahabi idza marra dzikruhu maka maca radhiyallahu anhu pasira mumli pasira mustamli ala sahabi ing atasen sahabat idza marra dzikruhu lamun lebat dzikruhu pun apa penyebutan sahabat. Wa ingkanah walamun badah ibnu sahabiyin pasirah potranah potra lakian sahabat falyakul maka panika becek ngoca apa sira mustamli radhiyallahu anhuma. Qala an-Nawawi adabu pasira Imam Nawawi wa yahsunuh ban bagus bil muhaddisi kalaban muhaddis ats-tsana'u ala syaikhihi wana pamoci ing atasen guruna muhaddis halar riwayati ing dalam tingkah riwayataki bima kalaban barang huwa setining syaikhuhu ahluhu panika ahli nama kama fa'alahu jama'atun minas salaf manabi guruna ahli hadis poci ahli hadis manabi guruna ahli fikih poci ahli fikih kama fa'alahu jama'atun minas salaf akati barang fa'ala ngalakonin huda ka pojian atsana jama'atun basir banyak-banyak golongan minas salafi dari salaf wal ya'tanih ban akete yakinah pasira muhaddis bid du'a ilahu kalaban addu'a lahu da ka syekh fa huwa maka tining doa ahammu panika lebih penting wala basah ban tada kecubaan bi zikriman kalaban nyebut orang yarwi se riwayataki pasira muhaddis anhu dari eman bila qobin kalaban lakob aw wasfin ataba sifat aw hirfatin ataba hirfah aw ummin urifa biha atabah orang sepo bini urifa se kauningin pasira syekh biha kalaban qala Suyuti wa adhabu pasir Imam Suyuti wa yajma'u fi syaihi bainah ismihi wa kunyatihi ban bekal ban becek ban ngompolaki na pasira muhaddis fi syaihi in dalam guru baina ismihi antara na asmana guru wa kunyatihi ban kunyana guru fahuwa maka tining aljam'u fi syaihi baina ismihi wa kunyatihi ablagu panika lebih banget fi i'dhamihi in dalam mengaku-ngaki guru wa yustahabu ay yajma'a fi imla'ihi ban sunnataki oleh nakodu ngompolaki dalam oleh nakodu ngompolaki pasira muhaddis fi imla'ihi in dalam imla'an muhaddis jama'atan dak kasegolongan min syuyukihi dari banyak-banyak guruna muhaddis mumli muqaddiman hale maka ada arjahahum deka sepaleng unggulah syuyuhuhum wala yaktasiru bantak ngalapen dek pasirah mumli atau muhaddis ala syaikhin wahidin ing atasen guru wahidin sisitung wa yarwi ban riwayatakin apa sira muhaddis min kulli syaihin dari sabban situng guru hadisan dak ka situng hadis wa yakhtaru ban meli apa sira mumli atau muhaddis ma dak ka bareng ala setengki sanaduhu pon apa sanad ma wa qasura matnuhu ban pendek matnuhu pon apa mata nama wal yataharraban becek neliti apa sira
pasera muhaddis atau mumli al mustafada minhu dak kaperang seekala faida minhu dari hadis. Wa yunabbihu ban aparingi perengetan pasera mumli atau muhaddis ala sihatihi ing atasen sahih hadis au hasanihi atau bahasana hadis au dha'fihi atau dhaif hadis au illatihi atau betengkina hadis. Wa alama baning atasen pereng fihi seibada ing dalam ma min uluin dari ketengkian wa jalalatin ban kamuljaan fil isnadi ing dalam jalan sanad wa faidatin ban faida min faidatin abalida kang uluin wa faidatin fil hadis ing dalam hadis au fis sanadi atau ing dalam sanad wa dabti muskilin ban amalang kerin bareng se muskil fil asma'i ing dalam banyak-banyak nyama au lafdhin gharibin atau belafat si asing au maknan ghamidin si samar fil matni ing dalam matan wal yajtani ban becek majawa pasera mumli minal ahadis dari banyak-banyak hadis ma dak kebarang la tahmiluhu se tak bisa ngibahu dak ma ukuluhum pona banyak-banyak akalah manussah wa ma la yafhamunahu banda kebarang la yafhamuna se tak paham pasera manussahu dak ma ka ahadis sifat akati banyak-banyak hadis sifat wa ahadis rukhsah dan banyak-banyak hadis rukhsah wal musyajarat dan banyak-banyak pertengkaran al waqi'ati baina sahabat setiap antara sahabat wa kadzalika ban panika akati ahadis sifat al ahaditsu tining banyak-banyak hadis al israiliyatu sebangsa israiliyat wal yakhtim ban becek noto papasera mumli muhaddis al imla ada ka imla bihikayatin kalaban banyak-banyak cerita wa nawadir ban banyak-banyak cerita se nawadir se tak biasa se langka wa insyadatin ban banyak-banyak syairan wa ulaha bantining paling utama nah hikayat fi zuhdi ing dalam abab zuhud wal adab ban banyak-banyak adam wa makarimil ahlaki ban banyak-banyak tengkina akhlak wastudilla lidzalika biqauli Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhaban ikbaitalil lidzalika eka andi yakhtimul imla bi hikayat biqauli aliyin kalaban dabuna sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah rawihu al-qulubah maseneng sabab nakapi al-qulubah dak kebanyak-banyak ateh wa betagu ban nyari sababan kapi lah dak ka qalbun torofal hikmati dak ka kirpengkira hikmah rawahul khatib ariwataki dak ka qaulu aliyin al-khatib basir al-khatib qala sahibu talatil anwar adabu pasira sahibu talatil anwar warawihil qalbah ban ma seneng sababna al qalba dak ka ateh mana bineng cetakeun se anyar kak dinto turaf beda harkat turaf ieu akatia pola torof mun turaf kan jamaan torfun mun torfun socah biasana torfata ainin bidzikri torafi kalaban nyebut konco na hikmah maksudnya fa inna dzalika maka saungkuna dzikru toraf soni us-salafi panika pengkebainah ahli salaf ulama salaf wa qala az-zuhri wa adabu imam az-zuhri li ashabihi dak banyak-banyak kancana imam az-zuhri hatu abri asbabaan kapi min asy'arikum dari banyak-banyak syair nabana kapi hatu min hadisikum abri asbabaan kapi min hadisikum dari hadis sabaan kapi fa innal udunah maka saungkuna pona pa kopeng mujajatun panika pereng se kempang pusan wal qalbu hamdu bantining ateh hamadun panika se kempang celok wa idza qasura al muhaddis ban lamun teti pendek pasir muhaddis an takhrijil imla dari makeluar imla likusurihi karena pendek nah muhaddis anil ma'rifatih dari ngauningin bil hadisi kalaban hadis awish tagala anhu ataba sibuk
pasira muhaddis anhu dari hadis, ista'ana maka minta tolong pasira muhaddis bi ba'dil hufadi kalaban sebagian banyak-banyak orang yang hafal hadis fi takhrijil ahadis ing dalem ngaloraki banyak-banyak hadis allati ropana hadis yuridu se ngarepaki pasira muhaddis imla'aha de kang ngimla'a hadis qabla yaumi majlisihi sebelumah are majlis muhaddis faqad fa'alahu maka ongku ngalakonin hu de ka isti'an bi ba'dil hufat jama'atun pasira segolongan ka Abil Qasim as-Siraj akati Abil Qasim as-Siraj fa idza faragal imla maka lamun bil rampong panapa imla qabalahu maka abendingaki na pasir muhaddis huda ka imla wa atqonahu ban makoko pasir muhaddis huda ka imla li islahi ma bener bareng fasada serosak panapa ma minhu dari imla. Tsumma qultu maka pas ngocak pasir batan kaulah walhamdulillahi ala ma qad atam. Walhamdu bantining sedayana puji lillahi paneka kakungin Allah alama ing atasen bareng qad atam masih ongku masampurnah pasir Allah. Masampurnah dan nazma dak kakak dintok nazam waghfir banyapora apa sira ajunan rabbana du pangeran kaulah liman dak ka orang nazam masih anazamaki pasira man wa sholli ban maca sholawat pasira sambian salliman maca salam ongku pasira sambian ala Muhammadin ing atasen Nabi Muhammad wal ali ban keluarga was sahbi ban sahabat wa kulli muhtadi ban sedayana orang se paringin petotu. Walamma atmamtul manzumatah ban samangsanah masampurna pasir batan kaulah al manzumatah dak kenazoman fi dzikri aqsamil hadis in dalam nyebut banyak-banyak tu'mana hadis bi aunillahi kalaban petolong Allah subhanahu wa ta'ala wa husni taufiqihi ban bagus taufiq Allah hamidullah maka moci pasir batan kaulah Allah dak Allah azza wa jalla ala ma atammahu ing atasen bareng atam masih masampurna pasira Allahu dakama min hadhihi ni'mah dari kadin to nikmat al-azimati sirajah wal minnatil jasimah ban papareng al jasimati sirajah walab wa talabtu ban nyopre pasira batan kaulah minhu dari Allah al maghfirata dak pangaporaan min jami'id dzunubi dari sedayana banyak-banyak dosa wal athami banyak-banyak dosa as-saghair minha banyak-banyak tu sekeni minha dari atham wal idhami ban se raja wa minha ban panika setengah dari as-saghair minha ma asa tining perang asa se pola-pola ayyako pa olena panika olena ko tute pepona pa ma fi hadzal kitab dalam ka dintok kitab minaz zallati dari kata dicelan dari kesalahan wal akhta'i ban banyak-banyak kesalahan wal hafawati ban banyak-banyak kesalahan. Fa innahu maka sawangkuna pasira Allah ghafarun panika zat se maha nyapora ghafarudz dzunub panika zat se maha nyapora banyak-banyak dosa wasattarul uyub zat se maha nutupin banyak-banyak aib. Wa sallaitu ban maca sholawat pasira batan kaula wa sallam tu maca salam pasira batan kaula ala nabiyyina Muhammadin ing atasen Nabi nak kaulah setuju Muhammadin ropana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ban ing atasen keluarga Nabi Muhammad wa ashabi ban sahabat kanjeng Muhammad wa kulli man ban sedayana orang ihtada se oleh hidayah pasira aman bihadihi kalaban hidayah Nabi Muhammad waqtada banoro pasir aman bi sunnatihi kalaban sunnat Nabi Muhammad min jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa qad taqaddamal kalam ala alhamdulillati wassalati wassalami ala nabiyyina Muhammadin fil khutbah bonongku kaada pona padebuan ala alhamdulillati ing atasen hamdalah wassalah ban sholawat salam ing atasen Gusti Nabi badan kaulah setuju Muhammadin ropana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil khutbati dalam khutbah wa inna ma khatamtu angin pastenah nutup sapasing kok hadhil mandzumah dak kakak dintok nazam bis salati wassalami ala nabiyyina Muhammadin kalaban salat salam ing atasen nabi nasengko Muhammadin ropana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ibtada'tu akati barang ibtada'tu ngabitin sapasing kok bihi makalaban kedua na salat salam litakuna supaya bedah
pona pahadhil mandumah muktanafatan bis sholataini panike eka lempotin bis sholataini kalaban dua sholawat fatakunu maka beda pona pemandumah ahro panike lebih pantas ilal qabuli daka kataremaan li anna Allah azza wa jalla karena sawangkuna pasira Allah azza wa jalla akramu panika lebih amul jaaki min ayyakbalah dari oleh nakotun narema pasira Allah as-sholataini dak kedua sholawat wa yaruddah ban nolak pasir Allah ma bainahuma dak kebareng bainahuma antarana dua sholawat wa arja ban lebih yarab lidawa min naf'i biha dak ka langkeng kemanfaatan biha kalaban manzumah. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah man arada yas'alallaha hajatahu falyukthir bis salati 'alan nabi. Tining sapa orang arada si akarep sapa man ayas al dak kaulen kutu nyopreh dak kaulen kutu mintah pasir man Allah dak Allah hajatahu dak hajat man falyukthir maka mabanya pasir man bis salati kalaban salawat 'alan nabi ing atasin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yas'alillaha hajatahu maka bas minta pasir man Allah dak Allah hajatahu dak hajat man wal yakhtim ban no tu pasir man bis salati kalaban salat 'alan nabi ing atasin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah yaqbalus salataini maka saungkuna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu panika nerima pasir Allah as-salataini dak kedua solawat wa huwa bantining Allah akramu panika lebih muljah min ayyada'a dari oleh nakotu atingkal pasir Allah ma bainahuma dak kebarang bainahuma antarana dua solatain wa hadza akhiru ma bantining ka dintoh akhiru ma panika akhir barang yassarallahu jam'ah panik akhir barang yassaro se makempang pasir Allah jam'ahu dak ka ngompolaki ma wa tartibahu benar tep ma wa tahrirahu ban mapurse ma wa tahdibahu ban mapurse ma ala yadil fakir ing atasen tanang orang se fakir al hakir se enah al mausufi bit taksir se sifatin kalaban kesalahan daronid dzunub se agaduan ka kotornah banyak-banyak dosa wa aibil uyub ban agaduan aib banyak-banyak aib al multaji sing arep bil habib kalaban al habibil mahbub war rajiban sing arep minal malikil alam dari sing ngarotonin al alam sing maha ngauningin ngarap atsabat ada ka ketetepan alal imani ing atasen iman wal islam wan islam ma'al ghufrani asar tanah pangapuraan li jami'il ma'asi wal atham dak kesetiaan banyak-banyak maksiat dan banyak-banyak dosa wa nailir ridwan attam ban ngaule banyak karidoan attam sesampurna taifur ali wafa ropanah taifur ali wafa amalahullahu semoga malakuah hudaka Syekhina Taifur Ali wafa Allahu basir Allah muamalat ahli sidqi wal wafa kalaban muamalan ahli sidqi wal wafa bijahi sayyidish syurafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa kana al farau min kitabatihi ban bada pona pakarampongan dari noles kitab Alamul Munif masa ayaumil arbi'a yang dalam sore nah are repuh as-sadisi wal isrin senam lekor min rajabin al-haramih dari bulan Rajab al-haram si haram sanata sitin wa isrin wa arba'amiyah wa alfin hijriyatin ala sahibiha afdalus salati wa atamit taslim Allahu a'lam. Dapat ganti Mas Ari. Wa umur bismillahirrahmanirrahim wa umur ban merintah sabab Nabi urfin kalaban kalaman perang saya tetap pagi wajatani ban macawa sabab nah namimah dak ka tungatuh wa ghibatan ban dak ka ghibah wa khoslatan ban kelakuan damimah se coba kal ujbi akati ujub wal kibri ban sombong wa da'il hasad ban penyakit hasud wakal miro ibn akati riya wal jad wakal miro ibn akati miro wal jadali ban jadal fa'tamid maka pekoko sababana wa murban merintah sabab Nabi urfin kalaban urf bidammil aini kalaban doman ain wa sukunir ra ibn sukunar ra ai ma arrafahu syar'u tegese barang arrafah se ana tepaki huda kama asyar'u apa syariat pasira syariat
kada ketetapan minal wajibi dari barang si wajib wal mandubi ban barang si sunnataki kama annahu yajibul amru bil ma'ruf banakati barang annahu sawang kuna kelakuan yajibu wajib al amru pona pemerintah bil ma'rufi kalaban al ma'ruf yajibu maka wajib an nahyu pona penyeka anil mungkari dari mungkar wujuban kifaiyan kalaban wajib kifaiyan se kifai. Qala Allah Ta'ala adabu pasal Allah Subhanahu wa Ta'ala wal takun ban badaah minkum dari baan kapi ummatun pasera situng umat yad'una saya ngajak pasera umat ilal khairi dak kebagusan wa ya'muruna ban merintah pasera umat bil ma'rufi kalaban kebagusan wa yanhauna ban nyeka pasera umat anil mungkarih dari mungkar wa ulaika bantining ka disa umat hum bani ketining umat al muflihuna bani banyak-banyak orang yang sejrah. Wajtanib ban acawa pasal babakna namimah dak ka namimah ai ibta'id tegese macawa pasal babakna an namimah dak ka tungatu wujuban ainian kalaban wajib ainian sepeksa aini wa hiya bantining namimah naklu kalamin nas panika minda cacana manusah ba'dihim sebagian annas ila ba'din dak ka sebagian ala wajhil ifsad ing atasen jelen marosak bainahum antarana manusah. Fafil hadisi maka in dalam hadis la yadkhulul jannah tak bakal masuk al jannah tidak ke surga namamun pasir banyak-banyak orang setungatu wa ghibatan benda ka ghibah bi kasril ghaini kalaban bi kasril ghaini kalaban kasrun ghain wa hiya bantin yang ghibah zikruka akhok bima yakrah panika nyebut sampeyan akhok kada katriatan sampeyan bima kalaban barang yakrahu sengit pasira akhuka wa khoslatan dami beban kelakuan dami masih cuba syar'an in dalam secara syariat kal ujbi akati ujub wa hiya huwa tining ujub ru'yatul ibadah panikap manangaleh makatela makatal napa bahasa teh murah makatela deng bere manangaleh nampaki ibadah wasti'dhamuha ban ngangkep rajana ibadah kama ya'jabul abid bi ibadatihi akati barang ya'jabu se mata kerjat pasir abid bi ibadatihi kalaban ibadana abid wal alimu bi ilmihi bancukan orang alim bi ilmihi kalaban ilmuna orang alim wal kibrih ban sombong wa huwa bantining sombong batarul haq panika tak neremah kebenaran wa ghamdul khalqi ban ngenah makhluk ai ikhtiqarul khalqi tekesah ngangkep rendah makhluk. Fafil hadisi maka in dalam hadis la yadkhulul jannata tak bakal masuk dak ke surga mangkana qalbuhu pasira orang kana sebada qalbuhu panapa atena man pan mithqala dzarratin pan mithqala dzarrah minal kibri dari kesombongan. Faqalu maka adabu pasira sahabat ya Rasulullah tu Rasulullah inna ahadana saungkuna pasira salah situngah kaula seteja yuhibbu panika senang pasira ahadana ayyakuna dak kaulen kutuba dah thawbuhu pona pakalampina ahaduna hasanan panika bagus wa na'luhu ban pona pa sandala ahaduna hasanatan panika sandal si bagus. Faqala maka adabu pasir Rasulullah innallaha jamilun saungkuna pasir Allah jamilun panika jamil panika ganteng yuhibbul jamal panika cinta pasir Allah al jamal dak kebagusan. Walakinnal kibarah ban tetapi napa kesombongan batorul hak panika tak neremah barang se hak barang se bener wa ghamdun nas ban ngena manusia wadail hasad ban penyakit hasud wa huwa bantining hasud tamanni zawali ni'matil ghair ngarep elangah nikmat orang lain sawaun tamannaha li nafsihi aula panika pada bayi taman nangar pasir orang hendak ke nikmat li nafsihi dak ka abati bina orang aula adu punten. Qala adabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum taqwa sabana kapi wal hasada benda ka hasad fa innal hasada maka saungkuna punapa hasad yaqulu panika ngakan punapa hasad al hasanat tidak kebanyak-banyak kebagusan kama ta'kulun naruh al hatabah akati barang ta'kulu singakan punapa apoi al hatabah dak kaju paroditan. Qala ta'ala qala Allah ta'ala wa min syarri hasidin bandari cuba na orang sehasud idza hasada ibila hasud pasira orang.
Wa huwa bantineng al-mira' lugatan in dalam secara lugat al-istikhraj panika ngamreh maka keluar artinya mapadang. Wa urfan in dalam secara urf munaza'atul ghairi panika nentang orang lain fima in dalam bareng nentang orang lain fima in dalam bareng yudda'a sawabuhu seyakoh sawabuhu ponapa bendera ma. Wal mira'u bantining debat madhmumun paneke celah idza kana ibil bada pona pemiro lil ifsadih ka angkui paneka ka angkui marosak kama idza kana akati bareng idza kana ibil bada pona pemiro li tahkiri ghairik ka angkui nahkir selain sampian wa idhari maziyati ka alaihi ban mapadang kalebina sampian alaihi ing atasin ghairik. Wal jadali ban jadal debat juga bisukuni akhirihi kalaban sukun akhir jadal li daruratin nazmi karena darurat nazam. Wa huwa bantining jadal daf'u syai'i daf'u syakhsi panikah nolak nah ba'abaan khosmahu da kamosonah syakhsun an ifsadi qawlihi dari marosak debunah khosmun moso bihujjatin kalaban hujjah qasidan bihi halenya je pasera dafi' tashiha kalamihi dak kama bener debuna dafi' fal jadalu maka tining jadal yakunu panika bada pona pajadal min sahibil qaul dari orang dari seageduan dabu yadfa'u senolak pasir sahibul qaul an qaulihi dari debuna qaul al ifsada dak marosak wal mira'u yakunu min khosmihi bentiring mira' yakunu panika bada pona pamira' min khosmihi panika dari musonah dafi' wakila bimakna wahidin kalaban makna wahidin sisitung bimakna khusumati kalaban makna permusuhan wa hurmatih bantining haramah kullin saben-saben situng minal jadali wal mira' dari jadal wal mira' idza kana bila bada ponapa kullun minal jadal li ajlil ifsad karena kaangkui marosak wa amma idza kana li ihqaqi haqqin anapun bila bada ponapa kullun li ihqaqi haqqin karena nyataaki barang si hak au ibtali batilin atau mabetal barang si batil fala hurmatah maka tidak keharaman panika maujud wa fa'tamid maka apalangkeurna pasareng sambian fil aqaid di dalam banyak akidah alama dzikir fa innahu huwal madhhabul haq wa kun ban bada pasar sambian kama katib bareng kana sibada khiyarul khalqi panika pasera banyak kusba makhluk halifah hilmin se akampulin deka hilm kesabaran tabi'an senorok lil haqi deka barang sehak fa kullu khairin maka tining saben-saben barang se bagus fittibai panika ing dalem norok fittibai iman salaf panika ing dalem norok orang salaf sampun kaada pasereman wa kullu syarrin bentining sadayana kecubaan fi betida iman khalaf panika ing dalem kelakuan bid'anah khalaf sampun kabudi pasereman wa kullu hadiyan bentining sadayana petotu lin nabiyyi eka andi nabi kotrojah panika angku unggul ponapa kullu hadiyin fama ubiha maka timning perang ubiha se kengingaki ponapa ma ifal ngelakona sampeyan wada banatingke da pasada sampeyan malam yubah da keperang seta ekol liaki fatabi is-solihah maka noro apa pasada sampeyan as-solihah da ke orang se soleh mimman salafa nyata dari orang salafa si ampun kaada wajani bil bid'at ban macawu pasira sampian al bid'at ada ke kebid'aan mimman dari orang khulafa sampun kebudi pasira man wa kun qauluhu wa kun ban bada pasira sampian aikun anta muttasifan tegese bada pasira sampian anta engki sampian muttasifan panika orang si persifatan kama kana khiyarul khalqi akati bareng kana sebada khiyarul khalqi pasira banyak kusbaku semakhluk bima kana khiyarul khalqi alaihi minal akhlaqil karimah kalaban bareng kana sebada khiyarul khalqi pasir kusbagus makhluk alaihi ing atasin emma minal akhlaqil karimati dari banyak akhlak semuljah wal khisalil hamidati ban kelakuan seepoci
wal muradu bantining sekarapaki bi khiyaril khalqi kalaban kusbaku makhluk nabiyuna Muhammadun panika nabi na kaulis taja Muhammadun rapana nabi Muhammad wasairul anbiya wal ulama wasairul anbiya wal ulama was salihin ban sakarin banyak nabi ban ulama was salihin halifah ilmin ain kun tekesebada bersampian halifah ilmin pas ka orang si angampulin dak kahilem ay mulazimah ilmin tekese si anak tepin dak kasabaran wal hilmu bantining hilm tahammulu masyakki ibadillah panikah ngibah ka masyakat banyak kebulan Allah Subhanahu wa taala bihaitsu la yastafizuka kalaban sekiran tak akuncang kada kesampean asyaitonu pasira setan walal hawa ban punten hawa nafsu wala yuharriku kal ghadabu ban tak makuli kada kesampean al ghadabu ponapa ghadab tabi'an hale norok lil haqqi dak ka perang sehak wal haqqu ban tining perang sehak ismun min asma'ihi ta'ala ay kun tabi'an di dinil haqqi fa kullu khairin maka tining setajan kebagusan fittiba iman salaf mimman fi quruni sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa minhum al-imatul arba'atuh wal imamanil jalilani ban dua imam se agung fi ilmil kalamil asy'ari wal maturidi wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf mimman kanu ba'da salafis salih qala ta'ala fa khalafa maka akan temim ba'dihim dari salastarena Nabi Ibrahim Nabi Adam khalfun pasir orang si akan teh adha'us salat yakni aki pasir man dak ke salat wattaba'u ban ngereng pasir man asyahwat tidak kemimanya syahwat fasaufa yalqauna ghayya maka bekal teh pasir man ghayyan dak ke neraka ghay wa kullu hadiyan lin nabi ban sedayanah petotu lin nabi kan di nabi ay kullu hadiyan mansubun lin nabi min al aqwal wal af'al wal i'tiqadat qad rajah ongku unggul ponapa kullun ala ma lam yunsab lahu ing atasen barang lam yunsab seta nisbataki lahu ponapa ikan di nabi fama ubiha maka tining barang ubiha se ekengingaki ponapa ma mimma lam yarid nyatanya dari perang lam yadid saya tak datang pona pema anhu dari saya tak datang anhu dari nabi nahyun pona pencegahan if al maka ngalakuan apa sudah sampian wujuban kalaban wajib au nadban au jawaza wada malam yubah bi an warada nahyun anhu tahriman au tanziha fatabi as-solihat maka norak bersama dengan orang soleh fil aqaid wa syara'i wa solih bentining orang si soleh huwa tining orang si soleh al-qaim panik orang si jumenang bi huquqillah kalaban hak ke Allah wa huquqi ibadihi mimman salaf nyata dari orang sampun ka ada fa inna sunnata maka tining apa sunnah fit tiba iman salaf wal bid'atu bentining bid'ah fit tiba iman khalaf wa janibil bid'ah bukan macawu pasir sampean da bid'ah mimma kana nyata dari perengkan sebenarnya apa madmuman panik celah syar'an yang dalam secara syariat mimma yukhaliful kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas memang khalafa minal ladzina yukhalifuna ma kana alaihi as-sunnati wal jamaah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ahdasa tining sapa orang ahdasa senyar nganyaren pasareman fi amrina in dalem perkara sengko artena agama sengko ma daga barang laisa setada punapa minna dari sengko fahu maka tining ma laisa minna raddun maniki tolak wa qala banada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati nattabna sababan kapi bi sunnati kalaban sunnat sengko wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid ngeke sababan kapi 'alaiha kalaban sunnah bin nawajid kalaban kiki kerem wallahu a'lam hadza wa arjullaha fil ikhlas minar riya thumma fil khalas minar rajim thumma nafsi wal hawa faman yamil biha ula qad gawa hadza tining kadin tok nadhaman wa arju ban ngarep sapa sengko dak Allah fil ikhlas ing dalam keikhlasan minar riya dari keriyaan thumma fil khalasi ing dalam maka pas ing dalam keselamatan minar rajimi dari selaknat thumma nafsi maka pas nafsu wal hawa ban hawa nafsu faman maka tining sapa orang yamil secondong pasiraman liha ula daga ka disa rajim nafsi hawa qad gawa ongku kesasar pasiraman hadza tining ka dento ay hadzal madhkur fi manzumati wa huwa ma alaihi sunnah wal jamaati wa arjullaha war raja huwa ta'liqul qalbi panika aku manteng aki ateh bima huwa marghubun fih ma'al ahdhi ma'al asbab kalaban barang positing ma marghub panik sanaki fi dalam ma al ahdi asar tanang ngala fil asbab dalam miya sabab fa lam yakun akhdun maka lamun tak bade pona pangala fil asbab dalam miya sabab fa huwa maka tining ma tamun madhmumun panik toma se celah
fil ikhlasin dalam keikhlasan wal ikhlas bantining ikhlas huwa panika tining ikhlas qasdullah panika nyece panika nyece Allah fil ibadati in dalam ibadah wahdahu halaikati bin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala adabu pasir Allah ta'ala wa ma umiru banta perintah pasir manusia illa liya'budullah angin kecuali oleh kutu ibadah pasir manusia dak Allah mukhlisina hale memurni pasir manusia lahu dak Allah ad-din dak agama minar riya dari keriaan wa huwa bantining riya ayya amalah dak oleh panika oleh kutu ngalakonin pasir manusia al qurbat dak ka taqarrub liyarahun nas supaya nengaleh huda ka manusia annasu pasir manusia huda ka sing ngalakonin annasu pasir manusia wa huwa bantining riya asyirkul khafi panika syirik khafi. Qala ta'ala adabu pasir Allah ta'ala wala yusyrik benta musyrik artinya riya ni enggak itu wala yusyrik benta riya pasir orang bi ibadati rabbih ahada kala bana ibadah dak ka pangeran orang ahadan dak ka orang situ. Wa qala ta'ala fawailul maka tining neraka uwel lil musallin ada ke banyak-banyak orang si salat alladzina hum an salatihim alladzina orang-orang hum tining alladzina an salatihim dari salat alladzina sahuna panika banyak-banyak orang sahuna panika orang selopah alladzina hum yuraun alladzina hum tining alladzina yuraun panika riya pasira alladzina thumma fil khulasi maka pas in dalam keselamatan ail intifa tekesema elang matada wasofa ban memurni minar rajimi dari seelaknat ay minal wuku tekese dari tepe fi maka yidi syaitonir rajim in dalam tepuan setan seelaknat. Thumma nafsi maka pas maka yidi nafsi qala ta'ala innan nafsah saungkuna apa baabaan la ammaratun panika se sangat merentah bisui kalaban kecubaan illa ma rahim rabbi kecuali bareng rahim masih apareng rahmat pasira pangeran peten kaula wal hawa maka ban hawa nafsu ay hawa nafsi marghubun nafsi qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa anapun tining orang khafa setako pasira man maqama rabbih wa nahan nafsa benahan pasira banyak ke pasira man an-nafs sadaka ba'aban anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa famay yamil alal minal mukallaf maka tining sapa orang yamil secondong pasir man minal mukallafi liha ula'i thalathatil lati hiya mansya'u kulli fitnah qad gawa faqad gawa fatfaqad faraqar rusda maka ongku mesayan pasir man ar-rusda betotu wa kharaja anil istiqamah hada tining ka dinto wa arjullah ban ngadap saben ko ada ka Allah ayyam nahan ada ka olen pareng pasir Allah nada ka kulis taja inda suali inalaikana soal mutlaqon kalaban mutlak hujjatuna panika hujjana ka kulis taja hada tining ka dinto ay hada matlubi tekese ka dinto matlubi badal dari hada wa arjullah ban ngarap pasarbatan kaula ka Allah rojaan mutajaddidan bi tajaddudil ahwal kalaban roja se baru bi tajaddudil ahwal kalaban baru na banyak-banyak tengka wal azmin banyak-banyak zaman wal amkin banyak-banyak tempat ayam nahana da kolan ko apareng pasar oleng ayu tiana da apareng pasar Allah na kulis taja inda soal inalakana soal inda wurudi soal alaina min ayahadi min al-ism malik wa ghairihim mutlaqan kalaban secara mutlak fid dunya in dalam dunya wa fil kubri dalam wa fil yaumil qiyamah hujjatuna panika hujjana kulis taja ay ma nahtaju bihi tekese bareng nahtaju sagabay hujjah pasal kulis taja bihi kalaban ma ala jawab bidzalika soal ing atase jawab kali sa pertanyaan ihtijajan sahihan syar'iyyan qala ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu netepaki pasal Allah alladzina da orang-orang amanu seiman pasal alladzina bil qauli tsabiti kalaban debuan ats-tsabiti tetap fil hayatid dunya in dalam keadaan dunya wa fil akhirah. Summa salatu wassalamu ad-daimu ala nabiyyin maka pas salawat serta salam ad-daimu selangkeng ala nabiyyin ing atasen nabi dabuhu setining kebiasaan nabi al-marahimu panika banyak-banyak rahmat. Summa salatu wassalam Muhammadin ropana Nabi Muhammad wa sahbihi wa itratihi ban sahabat kanjeng Nabi Muhammad wa itratihi ban keluarga Nabi Muhammad wa tabi'in ban orang sinoro linahjihi da kacelana Nabi Muhammad min ummatihi dari umat Nabi Muhammad. Summa salatu wassalamu summa tiring lafaz summa huna dalam tempat lil istinaf la lil atfi wa atal musannifu as-salatu wassalam ala nabiyyi fi awwali kitabihi wa akhirihi raja'a qabulihi.
ad-daimu selangkeng ay kullun minas salati wassalam ala nabiyyin da'buhul marahim wal marahim bentining marahim jam'u marhamatin bimakna rahmah. Qala ta'ala wa ma arsalnaka bentak ngutus sapa sing kada ka Muhammad illa rahmatan angin kecuali teti rahmat lil alamin ada kestajin alam. Muhammadin rob ana Nabi Muhammad summiya bihi nabiyuna paringnya mabihi kalaban Muhammad pasera nabi na kaula istajah bi ilhamin kalaban ilham min Allah li ummihi dak ka ummina Nabi Muhammad aw li jaddihi ataba aparing dak ka embana Nabi Muhammad li'annahu karena sawguna Nabi Muhammad sayahmadul awwalun bakal moci pasera banyak-banyak orang awal wal akhirun banyak orang si akhir khassahullahu taala bi annahu sahibul maqamil mahmud. Aku susaki huda kami Muhammad huda ka Nabi Muhammad pasir Allah Subhanahu wa taala bi annahu kalaban saung kuna Nabi Muhammad sahibul maqamil mahmud panikasa keduan maqamil mahmud wa alihi ban keluarga Nabi Muhammad min mukmini bani Hashim wal Muttalib wa itratihi ban keluarga Nabi Muhammad min ahli baitihi tahirin min azwajihi wa naslihi qala ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira innama yuridu angin pastena akarap Allahu pasir Allah liyudhhiba kaangkuy maelang angkum dak kabaan kapi ar-rijsah dak katusah ahlal baiti tu ahlul bait wa yutahhirukum ban masocce pasir Allah kum dak kabaan kapi ahlul bait tathiron kalaban socce wa yajibu ban wajib ala kulli muridin ing atasen saben-saben orang si akarab syafaatahu dak ka syafaat Nabi Muhammad ay yuhibba ahla baitihi dak ka ollena onapah dak ka ollena kotu cinta pasira kulli muridin ahla baitihi dak ka ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala adabu pasir Allah Subhanahu wa taala kul ngoca sababana Muhammad la as'alukum tak mintah sapa sing kok kum dak ka bakna kapi alaihi ing atasen tablighur risalah ajron dak ka balesen illal mawaddata angin cinta fil qurba ing dalam keluarga. Wa hadza huwa alladhi kana alaihi manhajus salaf bentin enggak dinto huwa paniketing hada alladhi kana sibadah alaihi ngatasen haja hadza manhajus salafis salih wa tabi'in li nahjihi ay kulli muttabi'in li tariqihi di tariqatihi kandi cara Nabi Muhammad SAW min ummatihi dari umat Nabi ay ummatil ijabah alladzina ajabu se ajawab pasira umat dakwatahu dak kadakwana Nabi Muhammad minal mukminina dari banyak orang si mukmin wal qasduhuna at-tamim bentin yang qasduhuna at-tamim pandai kangku tamim hadza akhiru ma yasarahu Allah taala li fi takrirat manzumat ibadat tauhid li muallifiha al-allamah wal habril bahril fahama dzil faidih sakadun kilian ad-dani sesema Syekh Ibrahim Al-Laqani akhadtu ngalak sapa sing kok mawaddah dak ka essenah jauharatut tauhid min hasyiatil imam al-alim al-allamah Syekhul Imam Ibrahim Al-Baijuri al-musamma bi tuhfatil murid ala jauharatut tauhid walhamdulillahi ban stajana poci lillahi ka ku Allah taala fil mabda'i wal khitam in dalam kaabitan wal khitami ban panutup wa salatuhu wa salamuhu ban cukan salawatu Allah ban salamu Allah ala sayyidina ing atasen kustena kaul istaja Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ala dawam wallahu taala a'lam. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al ilmana ilman mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna 'ulama 'amilin mukhlisin waj'alna أتقياء مفلحين متقين مفلحين في الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الجهل والبؤس والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا واحفظنا من خلفنا واحفظنا عن أيماننا واحفظنا عن شمائلنا واحفظنا من فوقنا واحفظنا من تحتنا واحفظنا من كل سوء مكروه في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا في الدارين اللهم سلمنا في الدارين. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في عقيدتنا وبارك لنا في إيماننا وبارك لنا في إسلامنا وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأهالينا وطلابنا وطالباتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا ولا تخذلنا وأسعدنا ولا تشقنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأرضنا ورض عنا ويسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم تمننا بالخير آمين. كوني كل خير متفضل بكل خير فاجعلنا من أهل الخير وانفعنا كل بوسعنا الخير. ربنا تقبل منا واستجب دعانا بجهل وبدين صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. Alhamdulillah al-alamul munif la hatam malam Senin, malam awal Syahril Maulidin Nabawi Syarif. Setiap malam situng tanggal situng bulan Maulid. Al-alamul munif syarh Fathil Latif kilahuma al-matnu wa syarh lil faqir. Al-faqir anazam apa mustalahul hadis Fathul Latif pas mare jadi imba'athat himati apa kedorong tang hima ka aku nyarain kitab matan maka isyarain fa al-alamul munif nyabanyan ngala dari kitab Tadribur Rawi karangan Imam Asyuti, tapi lainnya dari Tadribur Rawi dari lain-lainnya juga. Maka nyabanyan ibarat-ibarat sebenarnya al-alamul munif lamun beda saya muskil atau beda saya keliru beda saya dari rumah maka bisa irujuk udah ke kitab-kitab aslinah Tadribur Rawi nyak benyan dari Tadribur Rawi dan lain-lainnya. Insyaallah dalam waktu dekat insyaallah bakal bulan lagi Taysirul Masalik Syarh Alfiyat Ibn Malik, Syarah Alfiyat Ibn Malik insyaallah. Saya qara'uhu alaikum waladi Muhammad insyaallah. Taysirul Masalik istana apanya mana Alfiyah banyak senyarain takarrur as-su'al min ba'dil a'izzah pan berban kalih firman pada firman mahasiswa saya pada nang abah setiara. Jadi saya banyak nyetak tang kitab
nyaman firman Marwadi Hidayat, asal dari Padang, dari lima asal. Akhirnya pan berban kali minta kangko nyarain Alfiya Ibnu Malik. Engkau ada kok menolak karena ada banyak syarah pada Ibnu Aqil, pada Aluna Ibnu Hamdun, pada As-Sabban dan semacam banyak. Tapi akhirnya pas andi keretak kangku nyarain kelaban ibarat sekempang ifaham pola-pola bisa jadi i'anah dekat talibin, saya jadi bisa futuh, sebab futuh dan di dalam ilmu nahwu, maka pas akhirnya kok ngantang nang mutakalar tangkel lema Dzul Qa'dah ki hurumare tangkel Rabu Ziadan pas etashe mari kita etashe. Jadi lah cetak nang dina nang maktab nang Dar Ma'had As-Sadat tahu saya dan saya dari luar. Saya dari luar Estona keburu gia iceta. Estona di luar keburu gia iceta. Daruna Faiz. Tapi saya kok ngocak ke firman cek tu dicetak mun tak sampai mari nyetak Al-Maisanul Lasif. Sebab Al-Maisanul Lasif cukup berkata baca agian nang itina nang kita pening binian al-menunungi lagi an mari lembalan macam Al-Maisanul Lasif. Jadi bingko kira maki ke firman ngocak kok ke firman mon salahnya dari Darun Faiz nyeta ya toren langsung cetak, tapi mon Darun Faiz jira saya banyak nyeta tang kitab semalah aja nyeta Faidus Suyub ya sama ada nyeta saya. Jadi mon Darun Faiz nyeta masa marena mail masalah lasif yang kau al masalah lasif pakai ada kalau di area mare kira maki tang Faiz tapi kita jawab jadi ramah. Ala kulli hal insyaallah ibarat kempang insyaallah bisa deki kafutuh ban deka ilmu nahwu sehingga ilmu nahwu termasuk abul ulum pan ilmu mun ban bisa nguasain ilmu nahwu gampang stajen ilmu nahwu ilmu salai ilmu nahwu abul ulum as-sarfu ummuha apa benumbun ilmu nahwu ban saraf ban nang alfiya lengkap lah saraf bada tasrif bada nahwu bada tasrif nang budi bada. Jadi insyaallah malam nanti tetia marqan tetia sulam tetia adah saya bisa ilmu mustalahul hadis. Ilmu hadis berdua, beda ilmu hadis riwayatan, beda ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis riwayatan ilmu hadis
Ilmu hadis riwayatan, ya, ilmu saya bahas tentang pengumpulan hadis dan tentang ma'anil hadis, makna-makna hadis. Jadi pengumpulan ilmu hadis apa namanya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ila akhirih dan semacamnya, pas tentang makna-makna hadis. Jadi dia lebih fokus dekat ma'anil hadis. Jadi ilmu hadis riwayatan pada garapan ilmu tafsir. Macam-macam juga nanti dalam ilmu hadis riwayatan. Bada hadisul ahkam. Bada hadisul ahkam khusus hukum-hukum. Bada hadis mubawwab ala abwabil fiqh. Jadi wudu terus ke budi ila akhirih. Bada sepaling lengkap inyame al-jami'. Al-jami' usul al-jami' dah mencakup dekat fikih, qasas, riqaq artinya muraqiqul qarab artinya siapa namanya mawa'id kan, mawa'id ahwalul akhirah ben apaan banyak dan dina terang akiban Syekhuna Ismail termasuk ahkam ben khabar ila akhirih ke al-jami' sahih. Jadi termasuk ilmu hadis riwayatan. Anapun ilmu hadis dirayah maka yang kibanega al-alamul munifinaga al hadis dirayatan ya lebih fokus, ya, lebih fokus dekat hadis, meninjau hadis secara matan. Jadi matnul hadis, hadisnya inyaman hadis sahih apa hadis kepada telok hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dari setelok mereka cabang ila akhirih. Jadi lebih fokus dekat celana hadis. Celana hadis. Riwayat sahabat rawina ban ila akhirih maka mereka nenang ilmu hadis dirayatan jera. Saya baca setiap hari. Saya hasiki kurhatam jera. Ilmu hadis ilmu sangat tinggi. Jadi apa boleh ilmu hadis dirayatan sampai ke rijalul pada asmaul rijal, badanya mana al-jarh wa ta'dil, macam-macam jera ilmu hadis. Artinya bahrun nasahid lahu. Sampai pada orang entar ke Imam Bukhari abdina ajar ilmu hadis Allah benda usah ajar abdina ajar ilmu hadis Allah benda abdina ajar ilmu hadis maksa mau benda ajar ilmu hadis maka ar-rubaiyah tera mari mungkin dia baca ni bahan bekal dak ya bekal yuji ban Allah Taala kalau nampak namun ban hasil bekal diberi kemudian nampak ning itunya bekal diberi kemudian nampak mari mungkin dia nak baca. Jadi jera ilmu hadis dirayatan secara ikhtisar karena kok setiap konjak nah setiap cukup tadi nak dulu. Untuk mari kerja. Pinjam. Apa soal? Iya. Misal mare pa segala ya deki bajang mare na.
ngereng sebelum solawat sarang malul qiyam cepon bade se nazam coba pernazam kula minta an-nasa saya mancing saya ibda mancing Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil wujudi ya rabbi sallimna alal fujuri thumma salatullahi ma'salami ala rasuli rafi'il maqami wal ali was sahbin nujumil bahirah wat tabi'in al mursyidin al bararah wa ba'du qad tamama syaikhi darsana Sidi Muhammad ibn Taifur farhuna wa nas'alullaha salamata lahu ma ahlihi kadaka man ahabbahu wastur lana ya rabbi min uyubihim nilna wala nuhramu min berkatihim ahlan bina bi maulidir rasuli fajud lana al-ata wa kulla suli lam nahtafil milada wa habibana illa li ta'biri sururi qalbina kama qadin tafa'a kafirum bihi ja'al kitabul muhtada fi dammihi miladahu itku thuwaibatal wala ma haluna fi umrina muhtafila ya rabbi ihfad ma'hadas sadadi wahtadi ahlahu ilar rasyadi waj'alhumu kal bahri fil ulumi farrijhumu ya farijal humumi wa tammama kulla minal mandumati ma kathratil ahta'i wal kadurati walhamdulillahi ala tamami musalliyan ala nabi tihami wa alihi wa sahbihil akhyari man hamarul ma'u alal anhari wallahu a'lam. insyaallah bagus nih Kak aku taktiin gendang dan kula gelak situng seiskal keng nyangku kula salah maca babak du kotam mah ternyata kotam mama mana bi tamah taktiin kan tak bener mana bi kotam mama saya setuju insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il wahidi al-khaliqil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihil afadilil akhyari wa sahbihil amajidil abrari wa ba'du dhi qasidatun nadamtuha urujuzatan takhtimatan nasajtuha جوهرة التوحيد للقاني تقريرة ميمونة الرمباني والعالم المنيف بالتوالي لشيخنا ذهيرة المدور وشيخنا محمد معلم بصابر وساكن متسم في كل ليل عقب العشاء دروسه نتيجة الصفاء فالله أرجو أن يعافي دائما لشيخنا ومن له ملتزما فالحمد لله على التمام
في أول الشأن وفي الختام ثم صلاة الله مع سلامي على النبي صاحب المقام وآله وصحبه الأحياء ما شوفي المصداق باللقاء. Saya juga, insyaallah. Pitena saring si awal kalinto berapa secara makna lebih lengkap karena pemasok seteja pada warnanya mana menceritakan keseharian cuman tak apa ring oning hatam ning bulan Maulud anu ning bulan Maulud cuman beda seteja beda Jawharatut Tauhid beda Alamul Munif Jawharatut Takrid Jawharatut Tauhid kandi Basera Alamul Munif di Syekhina Dzakhiratil Maduri insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala al-ilma sullaman maratibal ula. Salatuhu salamuhu ala nabi Muhammadin khairil wara wal arabi. Alaikumu bi ahsanil jazai tarbiyatul ulumi bil gharrai. Law lam takun hudurana muallima kaifal haya laulakumu mukarrama waghfir lana syuyukhana ya rabbana wadzilahum daral jaza datassana sahilhumu umurahum bi absa'a durriyatan jami'ahum mufarra'a fajawharut tauhidi qad muhattama qarrarahu maimun zubairin alima summa yalihi alamul munifi biyadi sayyidil wafal arifi lillahi hamdun wa musalliyan ala Muhammadin fanuruhu qadinjala. Wallahu a'lam. Nih dina biyadi sayyidil wafa berarti anu apa nyinggung asmana aba apa mamaso asmana aba apa nyinggung melolo iktibas kan nyebut melolo biyadi sayyidil wafa Bismillahirrahmanirrahim. Fahamdan li rabbil khaliq فحمدا لرب الخالق طه ناصري محمد الهادي الورى ذي البصائر محمد عاقب طه ثم أحمد نشير نذير مصطفى الكون هاشري شفيع الناس ماحي الضلال المبشر العباد ومحمود المقام مؤازري فيشفع فيما قد جنيت مشفعا فكن لي شفيعا في حياتي وآخري وقد تم ختم مسك توحيد الجوهري وعيد المنيف سيد الوالد صابري إلى الله نسألا وبارك لمجلسي ومن فيه يسرا جميع الميسر إلى الله نسألا ونرجو ترحما إلى أحمد فشفئا شفيع الكبائر عليه صلاة الله ثم سلامه وترفع شأني في السنين الغوابر عليه صلاة الله ثم سلامه مع العالي والصحب السرات الأكابر. Insyaallah, insyaallah. Fahamdan li rabbil khaliq taha nasiri Muhammadin al-hadi al-wara dhil basairi Muhammadun aqibun taha thumma ahmadu Nashirun nadhirun mustafal kauni hashiri Syafi'un nas mahid dolal Mubashirul ibad Wa mahmumul maqam muaziri Fayashfa'u fima qad janaitu musyaffa'an
fakun li syafi'an fi hayati wa akhiri. Laqad tamma khatmu miski tauhidil jauhari wa aidil munifi sayyidil walid sabiri. Ilallahi nas'alan wa barik li majlisi wa man fihi yassiran jami'al muyassari. Ilallahi nas'alan wa narju tarahuma ilahmat fashaffi'an syafi'al kabairi. Alaihi salatullahi thumma salamuh wa tarfa'u sya'ni fis sininil ghawabiri. Alaihi salatullahi salamuhu ma'al ali was sahbis suratil akabiri. Insyaallah nikah manabi oleh paring penilaian sokoni si paling ganteng Bahar Tawil si nomor 2 bingung antara si Fudoil apa si Fauzi lengkap tapi kalimat apa ya mana terlalu nasar kalimat beni syair ari kalimat gempang tapi syair si Fudail tapi lebih lengkap maknanya si Fauzi. Jadi nomor 2 Ustadz Fudail, nomor 3 karena ini kesyairan pastina mele si Badi bakun mele si Ustadz Fudail, nomor 3 Ustadz Fauzi, nomor 4 insyaallah terus kelangkung jazakumullah khairan. Langsung fahtazzabi kan ki beda onjangan nih bara ya fahtazzal arsyu tarabahu wastibsyara dzal kursiyyu haibatan wa waqara wa imtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر
فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين من رأى وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا حوضك صافي المبرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadaha wa minal umri as'adaha wa minal ihsani atammah wa minal in'ami ammah wa minal fadli a'zabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma astim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa krim bil afiyati wuduwana wa aswalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana wa ila ridwanika ma'adana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa'idna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah. Allahumma khaffif anna thiqalal awzar warzuqna 'ishatal abrar wakfina wasrif anna syarral ashrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya halimu ya jabbar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mutasyabihan fanattabi'ul hawa. Allahumma inna na'udzubika an namuta fi talabid dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah.